ایسے ایسے لوگ ملے مجھے اپنی اس سفر کے اندر 14-16 سال کے اندر، ایسے ایسے قابل قداور شخصیتوں سے ملا ہوں میں، لیکن بات نہیں سمجھ آئی انہیں، بات نہیں سمجھ سکے، یا بات سمجھ نہیں سکے یا سمجھنے کے بعد ارادہ نہیں کر سکے زندگی۔ تو اس لیے میں ایک جملہ کہتا ہوں، کتنے ہی تصورات ہیں، کتنے ہی احساسات ہیں، کتنے ہی ادراکات ہیں، کتنے ہی تخیلات ہیں جو ساحل پہ ہی مر جاتے ہیں، وجود ہی نہیں ملتا ان کو کہ وہ قلم کی شکل میں رقم ہو سکیں کسی صفحے پہ۔ کتنے ہی صفحے ہیں جو سیاہ نہ ہو سکے کبھی۔ There are so many pages that never got jotted down۔ کیوں؟ کاش، اگر، مگر، چونکہ، چنانچہ، بزدل، ڈرپوک، معاشرے کی روایتوں میں مقید وہ سوچ کاسمیٹکلی جسے لوگ ڈیفائن تو یہ ہے، تو یہ ہے، تو یہ ہے، اور وہ قبول کر گئے۔ اللہ کہتا ہے میں تے بچہ ٹھیک بھیجا سی تانوں، ما من مولود الا یولد علی الفطرہ۔ اللہ کہتا ہے ایوری چائلڈ واز بورن نیچرل، میں نے تو بچہ ٹھیک بھیجا تھا۔ مجھ سے لوگ سوال کرتے ہیں جی کیا از دا لیڈر بورن اور از دا لیڈر میڈ؟ قائد تیار کیا جاتا ہے یا قائد پیدا ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں ہر انسان کو اللہ نے صلاحیت دی تھی ہر کام کرنے کی۔ صحیح مسلم کی حدیث دلیل ہے اس پر کہ ما من مولود الا یولد علی الفطرہ، ہم نے بچے میں کوئی ایسا نقص نہیں رکھا تھا کہ کوئی یہ کہہ سکے کہ یہ پہنچ نہیں سکتا، یا یہ جمع نہیں کر سکتا، یا یہ بنا نہیں سکتا، یا یہ چلا نہیں سکتا، یا یہ چڑھا نہیں سکتا، یعنی یہ اٹھا نہیں سکتا۔ وہ معراج اور وہ عروج ایک نفس کو نصیب نہیں ہو سکتی ان اصحاف کو، یہ دعویٰ کرنا اللہ کے اوپر بہت بڑی بات ہو۔ آگے اللہ کہتا ہے فَأَبَوَاهُ، پھر یہ ماں باپ، سوسائٹی، اگر ہم ابوا پہ قیاس کر لیں، انالوجی کر لیں علمی انسٹیٹیوشنز کی، تو ہر وہ شخص جو اس کے اندر ان پٹ ڈال رہا تھا علم کا، وہ سب ذمہ دار ہیں اس کو وہ بنانے میں جو آج وہ ہے۔ تو لوگ ملے زندگی میں، مگر ڈیفائنڈ۔ وہ پہلے مڈل کلاس ہیں، پھر ہائی کلاس ہیں، پھر پنجابی ہیں، پھر چودھری ہیں، پھر جٹ ہیں، پھر ارائی ہیں، پھر وہ او لیولز کے ہیں، پھر وہ میٹرک کے ہیں، پھر وہ امیر ہیں، پھر وہ غریب ہیں، پھر وہ مولوی ہیں، پھر وہ لبرل ہیں۔ لوگ ملے مگر ان کے آگے بہت کچھ تھا، ان کے سینے تک پہنچنے سے پہلے اور ان کے سینے سے باہر نکلنے سے پہلے بہت حجاب تھے۔ کیسے جرأت کرے گا ایک آدمی، کیسے جرأت کرے گا ایک آدمی اس سچائی کو قبول کرنے کے لیے جہاں انقلاب جنم لیتا ہے؟ کیسے ایک انسان کر سکتا ہے؟ تو لوگ ملے ڈیفائنڈ، اپنے اندر کے پوٹینشل کے ساتھ ایسے سودے بازیاں کی انہوں نے، اور ہم سے تو نہیں ہوئی، لیکن میرا مشکل ہے میرے لیے بھی قبول کرنا کہ بھائی تو کیسے اتنے کم پر استقرا کر گیا۔ غضب کا علم تھا تیرے اندر، غضب کا حسن تھا تیرے اندر، غضب کی تحریر، غضب کی تقریر، غضب کی تعلیم، غضب کی تشہیر، غضب کی تنقید کرتا ہے یار تو میرے بھائی، لیکن تو میدان میں نہیں آ سکا، وجود نہیں ہو سکا تیرا۔ وہ وجود پھر جمال، کمال، تجمیل، تکمیل، تحسین، تعریف، تشریف کے وہ مقام نہیں حاصل کر سکا۔ کیوں؟ تو لوگ ملے، انہوں نے وقت پہ وہ کام نہیں کیا، وقت پہ وہ فیصلے نہیں کیے، وقت پہ وہ چیز نہیں سمجھی جو زندگی سکھا ہی دیتی ہے ہر کسی کو۔ آپ جتنی بھی عمر رسیدہ لوگوں سے ملیں گے وہ آپ کو ہمیشہ صحیح بات کریں گے۔ یہ جوانیوں کا جو علم ہوتا ہے نا، یہ بڑا برباد کرنے والا علم ہے۔ جان بھی اس میں بہت ہے، جوانی کا علم تگڑا علم ہوتا ہے، ویری پاورفل۔ یہ جو جتنی بھی جوان بیٹھے ہیں نا یہاں پر، یہ علم بڑا گرم علم ہوتا ہے، لیکن یہ علم بے وقوف بھی بڑا ہوتا ہے۔ یہ جوانی کا علم بہت تیز ہوتا ہے، بہت تجربہ ہوتا ہے اس کے اندر، تیزی بہت ہوتی ہے اس علم کو کہ میں جلدی کچھ بن جاؤں، میں جلدی پہنچ جاؤں کہیں پر۔ علم پڑھنا ہو ہمارے اسلامی روایت کا، اور ویسے بھی علم اور فنون اور علوم کا ایک بڑا شعار یہ ہے کہ وہ سفید بالوں سے لیا جانا چاہیے۔ ہمارے ایک استاد تھے، کہتے تھے
मुंडा तू तेज है, किताब ना लिखी 40 साल तो पहले, इल्म को मुख्तलिफ घाटियों से उतरने दे, इल्म को उतरने दे मुख्तलिफ डायनामिक्स और मुख्तलिफ डेमोग्राफिक्स से, फिर तुझे समझ में आएंगी ये वुसअतें क्या होती हैं, ये तवस्सो, ये तनव्वो, ये तवस्सुत, ये तुझे बाद में बड़ी बड़ी बातें समझ में आएंगी कि ये बीच के रास्ते क्या होता है। फैसले नहीं किए हमने। तो सलाम है उन लोगों को, सलाम पेश करता है ये कौम का नौकर कि जिनका तसव्वुर तखय्युल, ये भाई बैठा है सामने जिसने मुझे दावत दी है आज, सलाम है तुझे भाई, मेरे शेर, मेरे शहजादे अहमद अली शराजी भाई के सफ़े के ऊपर एक चीज़ आ गई, सलाम, वरना लोग मिले काश अगर मगर चूंकि चुनाच। पाकिस्तान एक बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है, ये सुनते सुनते कान पक गए हमारे। लोग मिले, पाकिस्तान एक नाजुक दौर से गुजरा, कब नहीं गुजर रहा था। मैं 81 की पैदाइश हूँ, 41 साल का हो गया हूँ, 42वें में लग गया हूँ। यही सुनते हैं एक नाजुक दौर से गुजर। तूने क्या किया? फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम के तहत, व्हाट डिड यू डू फॉर इट? हालात तो हमेशा से खराब थे, तू की कीता भाई, व्हाट डिड यू डू फॉर इट? माज़ा फ़अल्ता, तूने क्या किया इसके लिए? अल्लाह ने तुझे पूरा मुल्क चेंज करने के लिए थोड़ी कहा। फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अपनी इस्तिताअत के तहत बता कितना इंकलाब लाया जिंदगियों के अंदर। ये बड़ी बात है कि तुझे अल्लाह पूरे मुल्क की चौतराहट दे दे, ये तो अल्लाह की अता है, ये तो कसबी चीज़ ही नहीं है, अता ही है। तो सर बड़ी बात है कि आप आज़ाद हो गए, आज़ाद हो गए अपने आप से, बड़ी बात है ये। इन नफ्स लअम्मारतुम बिस्सू, अल्लाह कहता है इंसान खोल ही नहीं सकता आंख, नफ्स ही मत खत्म कर देगा उसको, जो इसको 20-20, 25-25 साल पिलाया होता है ना, उसमें जुर्रत, शुजात, डाइवर्सिटी, इंक्लूजन, इनोवेशन, तनव्वो, ये बातें ही नहीं होंगी उसके अंदर। मेरी 4 गड्डियां और 6 की मेरी 10 हो जाए, उन्हों की 1 कनाल की कोठी होगी, साड़ी 2 कनाल की। ये सोच है, कंपैरेटिव तकाबुल के साथ हमने औलादे पाली है कि पुत्र ये जड़ी नक हैगी है ना, 2 इंच तूने और वड्डी करनी है। ये कहां सिखाया गया है कि किरदार को मुकाबले में लेके आ मैदान के अंदर, किरदार से मार, तंग कर सिस्टम को, सिस्टम को तंग कर अपने किरदार के साथ। अमीरी में फकीरी अपना, फकीरी में अपनी अमीरी अपना ले। इकबाल कहता ही रह गया ये कि खुद ही मत बेच, फकीरी में नाम पैदा कर, गरीबी में नाम पैदा कर, फकीरी में नाम पैदा कर। तो कॉन्सेप्ट इज अपने खिलाफ जा, तंग कर अपने आप को, तंग कर अपने आप को, तंग कर, फिर इर्द गिर्द की चीजों को तंग कर, रस्तों के ऊपर ऐसा करिश्मा पेश कर। सोचे लोग बैठ के, ये क्या बात कर रहा है, अजीब बात कर रहा है। शोएब अलैहिस्सलाम ने कौम के सामने बात पेश की, भाईजान आप लोग देते हो तो कम देते हो, लेते हो तो 2 ज्यादा ले लेते हो। ये सोशल जस्टिस नहीं है, ये इंसाफ नहीं है, बराबरी बराबरी होनी चाहिए। कितनी अच्छी पॉजिटिव बात है। कौम क्या कहती है? मैं नफ़क़हु कसीर में मत को, भाईजान हमें आपकी बात ही नहीं समझ में, मतलब स्ट्रेट चिट्टा इनकार। मैं नफ़क़हु कसीर में मत को, हमें आपकी बात ही नहीं समझ, गहराई नहीं समझ में आ रही आप क्या कह रहे हैं। कॉन्सेप्ट तो पैसा कमाना होना चाहिए ना, मैं जैसे भी कमाऊं। ये आप क्या बात कर रहे हैं सोशल जस्टिस की, एंटरप्रेन्योरशिप जस्टिस की, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? ये खुद को तंग करने वाली जो सोच थी ना, बड़ी बात है। आप निकले भाई वहां से, कितने ही मिलेंगे, अपने आप से ही आजाद नहीं है। मैं अपने आप से आज आजाद नहीं हूं। ऐसे ऐसे महान अलकाब लोग लगा देते हैं लोगों को। अल्लाह भी कहता है फला तज़क्कू अनफुसकुम, अपने नफ्स की बड़ाइयां ना झाड़। मैं जानता हूं तू अंदर से कितना पलीत है, और मैं भी जानता हूं मैं अंदर से कितना पलीत हूं। आई नो द फिल्थ इन माई हार्ट। तो बड़ी बात है अपने आप से आजाद। सवाल तो किया उसने कि यार भाई मैं ये क्या कर रहा हूं, मैं ये कर क्या रहा हूं, मैं ये मैं कहां पे बंद हो चुका हूं, ये मैं कर क्या रहा हूं। एक दुकान पे बैठा हुआ है, उसी दुकान पे बैठा, वो एक फैक्ट्री लगा ली, भाई ये बहुत है। हर फन के अंदर वो एक सोच जो अल्लाह ने पैदा चांस टू बी विद गुजरांवाला। तो ये सिर्फ आपकी मोहब्बत में हम आए हैं यहाँ पर। तो गुजरांवाला से मेरी बड़ी उनसियत है।
it's my heart and my love with this city. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी बड़े यहाँ के बैठे हैं, आप सबके सामने लफ्ज़ों के कलाम के साथ गुस्ताखी करने से पहले ही माजरत चाहता हूँ। हमारे यहाँ बड़ियां दे अगे गल करना मुहज़्ज़बाना तरीके दे नाल चंगा नहीं समझा जाता। तो इट्स इसलिए कहते ना जिनको इल्म आ जाए वो खामोश हो जाते हैं। हमारे को उस्ताद कहते थे जिसे इल्म आ जाए उसे खामोशी लग जाती है, चुप लग जाती है। तो जज़ाकल्लाह जी। काशिफ की मैंने तकरीर सुनी तो उसने एम ही मेरे साथ 4 अलकाब लगा दिए कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। वो जिसमें नूर होता है वही किसी में नूर देख सकता है। सो थैंक यू वेरी मच बेटा। मे अल्लाह गिव यू मोर प्रोग्रेस। अल्लाह तुझे और रिफत और इर्तिफा बुलंद करे तेरा। और फील्ड के उस्तादों का काम है नए आने वाले बच्चों को आगे उनके लिए हौसले देना। सो आई विश यू द वेरी बेस्ट। दर्द है, तकलीफ़ है तुम्हारी आवाज़ में। अच्छा, मैं ये मानता हूँ कि ज़िंदगी में कुछ भी ऐसा नहीं है जो किसी को सिखाया जा सके। I mean, there's nothing, मतलब ऐसी कोई बात नहीं मैं कर सकता जो महफिल में बैठे हुए किसी शख्स को पता ही नहीं हो इसका। मेरा ये मानना नहीं है। सब लोग समझ जाते हैं मसाइल को। एवरीबडी गेट्स टू लर्न। जिंदगी समझ आ जाती है हर किसी को, आज नहीं तो कल आ ही जाएगी। लेकिन जो मसला है ना वो किस वक्त पे समझ में आती है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लोग मिले हमें ज़िंदगियों में, फ़लसफ़े हैं उनके पास, मगर जिस वक्त उन्हें बात समझ में आई ना वो वक्त बड़ा असल में वक्त का बड़ा मसला हो गया उनके लिए। कोई ऐसी चीज़ नहीं मैं बता सकता आप लोगों को जो शायद आपको नहीं पता हो, या उसका एक जुज़ उसका नहीं पता हो, या उसका एक मैक्रो माइक्रो कुल्ली स्ट्रक्चर आपको नहीं पता हो, लेकिन ज़िंदगी आपको बहुत कुछ सिखा देगी भाईजान। लेकिन अगर हम वक्त पे समझ लेंगे ना